this one pala. Si Ryan. Parang nag-iintay na ako. Labis na lang ata. Oh, it's so cute! Hindi ni color. Wala. Bayad na. Kala mo, bayad ng pop mart eh. It's purple! Oh, nice. M, purple. Wala. Blind box. Blind box nga ni. Sino si M? Mama mo. Mama mo, blue. Mama mo. But it's cute. It's so cute, guys. You should get this one.